Pastor Robin Ramirez man siguro pero ilang gibali Iramis. Matod pa niya sila kuno baptist. Unya si Kristo pod kuno gibunyagan ni Juan, baptist pod kuno. Uy, mao ba? Kung atong sumadahon, tinuod man nga si Kristo gibunyagan ni Juan. Pero sumaybot pasabot nimo, si Kristo sakop ni Juan. Pag sure ay murag si Juan na noon ang nahimong ulo. Dili na si Kristo. Kay matud pa nimo si Kristo binunyagan ni Juan, unya ug atong sabto na imong kuan, imong pamatod si Kristo na imong sakop ni Juan. Mo na ikaw karon sa sato pa si Juan ang inyong Ginoo. Atong tagaan og reaksyon ang iyahang komentaryo. Matud pa aning higala nato nga si Suganov, no? Iyang pangalan si Isidro Padil Suganov. Ay mga Suganov diya sa una sa Dungguan, Lanao del Norte, basig iyahan ning parente. Usa siya sa devoted sa Katolik, kini si Isidro Padil Suganov. No? Ato ning nahimong higala dinhi sa atong mga videos kay naghatag siya og mga komentaryo o bisan pa gani sa mga Google ilang gipang share kay kani mga tawhana guys, kini si Suganov mas mutuo ni sila sa Google nga ulahira kaayo sa encyclopedia kay sa Biblia mo ni nakaapan ani nila. Now atong nisgutan ang iyahang pag-ingon nga sayop ang iyang interpretation. Sayop ba? Sayop ba? Ang iyang interpretation kuno nga si Jesus Christ kuno kanang membro kuno ni John the Baptist. Muna iyang hunahuna kay si Jesus Christ nagpabautismo ngadto ni John the Baptist. Okay, mao magina ang plano sa amahan nga si John the Baptist mo bautismo gyud sa mga tao kay siya may authorized nga mo bautismo didto og si Jesus Christ didto nagpabautismo sa iya. Di na nato na ika-deny kay mabasa man ginato sa Matthew chapter 3. Karon kini lang kini si Isidro Suganov guys. Oy, nagtan-aw man ka. Sayop ang imong interpretation. Muna bitong giingon ako nimo, mas maayo nga Biblia ang imuhang tuohan, di nang Google nimo, di nang imuhang encyclopedia kay ulahi ra man as Biblia. Kung gusto gani kagkasaysayan, Biblia mo oy kuana tun-e. Okay, arita sa correct interpretation o hermeneutics, maguni hermeneutics yung mga tawhana. So atong basahon guys ang kining Matthew chapter 3 verse 13 during the time nga nagpabaptize si Jesus Christ ngadto ni John the Baptist. So maguni sila hermeneutics. Dili si John the Baptist maoy hawod. Dili si John the Baptist maoy membro, dili si Kristo membro ni John the Baptist. Kundili si John the Baptist membro ni Kristo. Pero kung imong tan-awon guys ni ining panahon na si John the Baptist gusto gani nga magpabautismo ni Kristo. Tanawa 13 ato basahon na sayop imo bay Mr. Suganov, sayop ang imuhang interpretation. Kanang gitawang naghaka-haka nimo, kuro-kuro na nimo, manaway ka na ako nga ang akong interpretation sa Bible. Di mao, ikaw mo sayop. Kay ang imong conclusion, wagi kami subay sa hermeneutics ba? Sabot ba kag hermeneutics? Kung unsay naa sa Biblia, ayuho nimo og sabot. Kung unsay naa sa Biblia, di kay naghimo kag imuhang interpretation nga imo. Kanang gitawag ta na og algorizing kanang collegarizing ng imo, collegarizing kanang imong tuyo-tuyo imo rang invento, kanang gitawag og private interpretation. Now unsay ingon sa Bible, tanaw na to guys, tanaw na to kung kinsay nasayop namo, si Suganov o ako ba, ingon na Bible guys,
Matthew chapter 3 verse 13. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. 14. But John forbid him. Kasabot ba kabay? Mr. Suganov, kasabot ba ka John, but John forbid him. Dili si John the Baptist mo bautismo sa iyaha. Kay naghibalo siya nga ang nagpunta sa iyaha ang ikaduhang persona sa God. Saying, I have need to be baptized of thee. Ingon si John nga, ako may angay nimong bautismuhan. Sa ato pa, si John, nagrespeto ni Jesus Christ. Kaya nahibalo siya nga kining nag-ari sa iya, ikaduhang persona sa Godhead. Ikaw, sayop ng imo eh. Sayop ng imo ba? Kanaming ka nga si Jesus Christ, mimro noon ni John the Baptist. Sayop na. Sayop na. Basahang Bible. Matthew chapter 3 verse 14 para matubag ng imuhang kuro-kuro nimo diha. Ayaw iakyo sa ako nga si John the Baptist ang amo ang Ginoo. Si Jesus Christ among Ginoo pero ang identity nga gitukod ni Kristo nga simbahan Baptist. Si John the Baptist anak ni Zacharias Elizabeth dili Baptist ang apelyido. For your information, ang Baptist identity na niya as a forerunner of Christ. Ang yan trabaho baptizer. Natanaw na to guys. Kay kini magong kuyaw ka ining taong wagi kinaalaman sa Biblia. Ang iyato dito nag-agad ng Google. So karon naman ang Google na nunga tao no. Pero unsa may giingon ni John the Baptist? Ingon siya, and cometh thou to me. Ako mo ang buti nga nung miari man ka. 15 usa ingon ni Jesus, and Jesus answering and said unto him, Supper is to be so now, for that is becometh us the fulfill all righteousness. Then he suffered it. So giklaro na to guys nga si Kristo maoy hawod dili si John the Baptist. Kay bisan gani si John the Baptist gusto gani nga magpabautismo ni Jesus Christ. Pero si Jesus Christ nagtahod po ni John the Baptist tungod lagi kay si John the Baptist ipadala siyang amahan aron sa pagbautismo og tubig. Okay? Salamat sa pagtanaw. Tanaw ra ba ni guys? Okay, salamat ug maayong adlaw.